Kalapatids. Yan nga pala si Puti guys, nakawala. Guys, papasok ko na lang guys. Yan si Puti guys. Oh. Yan Puti natin guys. Oh. Yan guys, papagas. Ano kaya gawin natin dyan guys? Ito guys, ito naman yung pares na natin. Guys, yan. Pinagpares natin to guys. Tapos sila kumain na sila ng chicha nila na malakasan. Ito naman kala ko babae pero bara ko pala ito nga para dapat magiging pares. Ibarak yan guys. Shoutout nga para din sa kaklase ko guys. Yan guys, ito guys. Ayun o.